Friends, I'm Dr. Tis Paul. As I said, that 7 types of daily lessons are to be taught to you. Okay, let us come. The second part is called synonym and antonyms, which are very much important for competitive exams and other courses at the time of writing a good draft. So every day I will teach you around 4 or 5 synonym and antonyms. Well, the first synonyms over here is abate, and the opposite to is aggravate. Abate means to be lessened, whereas aggravate to be increased. Whereas second one is cunning means clever person in negative sense, whereas the opposite to it is called knave. Knave means simple-hearted person. Well, third one is called dwarf. Dwarf means a small, person who is short-heighted. It's called dwarf, right? Whereas huge means a person who is very tall-figured and huge. And abolish, rattle, and disconnect, 3 words are quite similar. Abased means the person who is nowhere, whereas rattle defines suddenly or it in a particular sense. And disconnect means when you are not connecting with that. It's called disconnect. Whereas uphold means when you are supporting, right? Talking about a fifth one, it's called abolish means to be vanished or to be destroyed or to be thrown away. Whereas enact means to be actionable. Well, these are the English terms of this synonym antonyms. Let me teach you in Hindi. हिंदी में जो बात करते हैं synonyms मतलब similar way of the same terms of word. इस एक ही प्रकार के शब्द होता है. एंटोनिम्स का मतलब होता है उसका विपरीत शब्द. मैंने 5 शब्द का सिनोनिम्स दिया है और एंटोनिम्स भी दिया है. उसमें से अबेट का मतलब होता है जो आप घटा देना, एग्रामेंट मीन्स बढ़ा देना, और कनिंग मीन्स जो आदमी नेगेटिव सेंस में क्लेवर होता है, नॉट अच्छाई सेंस में, खराब सेंस में. और नेप जो होता है जिसका हर्ट जो होता है वो बहुत ही सिंपल है. अब ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा आदमी जिस साइज में छोटा हो, और ह्यूज का मतलब आदमी का साइज बड़ा हो या कोई भी चीज टी वगैरह आप समझते हो वो भी बड़ा हो. और बेश का मतलब होता है जिस चीज में आप कनेक्शन नहीं रख रहे हैं या तो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है. रेटल में तो हाँ तुरंत आपके अंदर में कोई चिंतित चीज आ जाता है. जहाँ पे अपोल का मतलब होता है उसको समर्थन करना या सपोर्ट करना, ठीक है. और ये एबॉलिश का मतलब होता है जो चीज काम से या लागू नहीं करना उसको हटा देना, ठीक है ना. और एनेक्ट का मतलब होता है काम में लागू करना. ये लॉ या आइन का हिसाब से चलता है. चलिए हम इंग्लिश टू बेंगोली में बात करते हैं. अब সিনোনিমের অর্থ হলো যেটা আপনি সিমিলার শব্দের অর্থ. অ্যান্টোনিমসের অর্থ হলো ঠিক উল্টো, মানে উল্টোর সেম একই শব্দের উল্টো কথাটাকে আমরা অ্যান্টোনিমস বলি. আসুন অ্যান্টোনিমস সিনোনিমস এখানে এবেট কথার অর্থ হলো যাকে ঘাটা দেনা, যাকে মানে কম করে দেওয়া. আর এগ্রাভেট কথার অর্থ হলো আগে বাড়ানো. যেখানে কানিং শব্দের অর্থ হলো মানে নেগেটিভ ওয়েতে আমরা বলবো মানে ধূর্ত লোক মানে যিনি ঠিক না. আর নেপ কথার অর্থ হলো ওনার হৃদয় খুবই ভালো, ঠিক আছে. আসুন ডোয়ার্ফ কথার অর্থ হলো যে মানুষটা বেটে বা ছোট. আর হিউজ কথার অর্থ হলো অনেক বড়, ঠিক আছে. আসুন বেশ, রেটেল আর ডিসকানেক্ট 3টে শব্দের অর্থ হলো মানে তাড়াতাড়ি চিন্তিত হয়ে যাওয়া যে কোনো একটা কাজে, বা নিজেকে ডিসকানেক্ট করে নেওয়া বা ডিসকানেক্ট করিয়ে দেওয়া. আর সেটা অপোজিট অর্থ হলো আপন মানে সমর্থন করা, সাপোর্ট করা. অ্যাবলিশ কথার অর্থ হলো যেটাকে আইনসম্মতভাবে যেটা চলছিল অনেকদিন আগের থেকে সেটাকে ওখান থেকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া. আর ইনেক্ট কথার অর্থ হলো যেটাকে লাগু করা বা সেটাকে কাজে লাগানো. তো এইভাবে আমরা সিনোনিম অ্যান্টোনিমস প্রতিদিন শিখবো. সেকেন্ড লেসন ফ্রেজাল ভার্ব আসছে আপনাদের সামনে. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ.